Салом алейкум, подписчиков. Имрӯз шашм рӯзи моҳи шарифи Рамазон ки бурмадем дина вегаи камтар борун бурида буд. Омадем ки қурҷ бичинем барои вега, барои рӯзашкоӣ. Хайм омадем қурҷ наёфтем. Мо дар болои зиракем, дар хите ки бари болои зирак қариби болои бурка. Ай буланди фаҳмидем, омадем поёнтар, қурҷ наёфтем барои вегаи рӯзашкоӣ. Чикри ров чиндем. Чихеле ки мебинӣ, чикриро чиндем. Плану чикри навад, асоси бояд қурҷ мечиндем. Хай дар насиб қурҷ навадаст, имрӯз ров чиндем. қати чикри инсола мазаи ров нест, ара ров наёфтаидем, фақат поҷров. Фақат поҷров бланд омадем ки поҷровам ёша бигирем бирем. И поҷрово хай заказ қатия. Бояд барем майдакна қоқ шукам барои зимистон. Қурҷ наёфтем, як одам мега савед мудода буд ки ҳамин рова мегирӣ, майда мекунӣ, дар роған як товуш медӣ, мебардориш тамом. Об мешукояд 100% мешавад. Чихеле ки қурҷа мехӯрӣ, ҳамиам ҳамун маззаро дорад. Ягон фарқият нест байни ҳамиҳо. Касеро кайфи қурҷ дод, сахти ба қурҷ наёфт, ин метавонад ки рова бигира, майда кунад, роған дастар кунад, мешавад қурҷ. Маззаи ҳардаш як чиз, ягон фарқият нест. Ҳай подписчикои азиз, ин вегаи биёита рӯзара чикри ров қатӣ бошкоем. биёи наи тарафҳои мода баҳор шудагиай, вақти гила, яъне хеле чизо. вақти зебогӣ ватанай. Ватан вақти зебогиша. Асоси план доштем ки пагаву тарафи Осонго гузарем, о тарафо Чирсон. Чирсон меган ғилдира қатӣ мегзарем. О тараф рафтани будем, гуфтем бирем як тараф чикри бичинем биёрем. Хайр ин тараф ҳам чикри соз ёфтем, қабад не. Яки меган тараф чикри тараф ҳам рости гап нахӯрдам. Меган чикри тараф ай тараф фарқ дорад. Чикри тараф ширин будааст. ин болои наизада сағир беҳад бисёра. Ай иқболи моро мол имрӯз монда, сағирҳо ҳама гирифтаги ваҷоҳанд ки сағирҳоро сиёмка мекардем. подписчикои азиз, сағирҳо фарбишнан аз сағир дар ҳечаш медрояд. Сағир дар ҳечаш медрояд. Сағирам бисёр имсол план дорем биёем яда табқат мебарем. вақт нашидест. вақт барои сағирқабӣ тамоман ҳодӣ нест. ин камтар борон борид, замино лой, имрӯз ҷуфткунӣ нашид. барои ҳам омадем ки ҳай кори нақши хеле тамошо кардем. инҷоҳо бо боду ҳавош дигарай. дар рамазонами қаблан омадан ҳай бозӣ нест. не молам қаблан овардан ки
мол пулни дар таи фаркод омадааст дар ҷои соя ёнбоша сер кардаги алаф ҳамонҷо вазн мешидаги мол ёнбоша яартар این شرشره که در پروتیف اومده است ریخته است تا کی بلند به حد بلند میریزه لیکن افسوس که اون برفی هم بلو که تمام شد چشماش قاق میشه شرشره که میبینی را شیرودوغی میگن شیرودوغی همون دورش نامش موندگی تا حاضر همین نام خاطر رفته است یعنی خط بلند میاد جا میریزه با اینجا یه تای دیگه میریزه این ایدره میلو هم بلنده افسوس که آبش قاق میشه یعنی بسیار منظره زیبا من لیتراتور میگن قارچ چکری به حد بسیار داشته است چرسان پایان زمینهایی که میبینم چرسان پایان کدوم وقتی در همینجا آدم زندگی میکرده روزی خیلی نیستن یکم درخت های شنوندگی چیوشه هستن جای خونه هاشون همش در جوشن چرسانی بلند خیلی آدم ها از یه 7-8 خواجگی زندگی داره ایجا دیار نیست که سیان کش کنی اون کی بلنده که میبینیم اینجا یک تا مزاره کامیرای ما خشل قریبش نمیاره قریب میریم خیره میشه دیگه دیار نیست حالا این برف وقتی برف او میشه همون سری که دیاره اینده چور کنجا یکی سفید نه اونجا با درخته چیزی هست اونجا مزاره خیلی پتبیسیو عزیز ماه شریف رمضان مبارک شود در پناه خدا باشی لایک مونه подписаться کنی ویدیوهای دیگر را دست ندی ما یه براتان داریم ما ساغداش شیریناری کلابیش میگیم ممکن از همون ویدیوی ما را تماشا کنه گفتگی اکی در کامنتاری ویدیوها و مقصد امور آدم چی نمیکنن اینترس نیستن معنی ندارن بگیم براتان بود رو بنوی چه خیلی ویدیوی معقوله سپیسال برای خود زکاس نو استیانکا میکنی میمونی تماشا کن سلامت باشی در پناه خدا